diretso. Basket is from Buwan. Titira ba? Biglang Timote. Basket is from... Ang dami referee. Ayun na si Maplay. Okay lang yan, nurse. Iconic. Arsiaga. Shooting 2. Dos Ilaw. Yun. Kasama pang body ko. Body ba? Arsiaga pa rin. Uy! 2 points. Salot pa rin. Ayun na. 10 seconds. Tumira pala si Maplay. Wala. Ayun na siya. Ano? Pinatuloy. Pinatuloy. Incho. Incho. Saka-sakaw. Uhuy! Grabe. Binigay na naman kaya todo. Sarap buhay. Wala. Ayun na. Ayun na. Ang sipag. 24. Arsiaga. Parang niya daw yan. 10 second shot clock. Uy! Nakamulimit na dyan. Uy! Nurse K. Nurse K. Brad, blow, 9 blue. Hindi. Nag-5 tayo. Ay, ma'am kami. 10 seconds. Lalo! 10 seconds. Ayun na si Magdaluyo. 6 minutes. Salute. Binabati ko pala yung nanatoy. Pinahirapan yung kakampi. Huli na lang rin ba? Uy, pinaispol pa sa ganda ng pasa kay Jun. Dami kamilyon. Nice fight! Uy, kumain ng bola si Wendy. Basket is plate. Ng-plate pa rin. Umikot. Vega. De Vega. Lumayap. Mepa. Basket is... Nakita, sorry. First, bonus shot. 13 foul. 2 minutes 23 seconds. Pwede dito kahit di ka na naglalaro. Basket. Shot! 1 minute. Back. Nice D! Back. Hindi kaya. Sige, kulang yan! Tumira ng 3. Back. Gitna! Bang! Wala. Ayan na si Wemby. Wemby, pinasa kay Salute. Ang ganda ko. Kamukha ko si Biko. Si Biko sa pin-sa-pin. Ayan na si Salute. 14. Di Vega, binaba pa. Bang! Wala. 14. Ayan na si Arsiaga. Wala. Laki nito. 14. Di Vega. Uy! Binaba pa. Ayun na. Nagkalito kasi. Ayun pala. Si Aquiles. Uy! Patay! Rebound! Uy! Tulo na! Nandiyan na pala si Chairman. Nakasputing si Chairman natin. Nakadekada si Selected. Thank you. Angeles ulit. Yun. Ayan na. Binigay kay. Si Mamplate pa rin. Ayan na, binigay mo ulit. Kay Jundun sa Rapuay. 4 minutes 34 seconds. Best communication na naman. First personal foul. Warning for penalty number. Back! Angeles. Hey! Kaya pa na malakam? De Vega? Grabe, malinis ang baril. Tama ba yung ilaw o block? Ito, tama to. Penalty. Shooting 2, salute. Malinis din. And 3 seconds. Ayun si Lianyo. Martin. Titira ba? Martin. Alam na. Talaga yung Angeles, binigay sa kalaban. Lapit! Wemby. Wemby, titira ba ulit? Rekta! 14. Ayun na naman si Sano. Rebound! Ay, shit. Personal injury. First one. Basket. Iba talaga yung Arsiaga. Next game. May next game tayo. Ang ating practice Bibo. Ibega. Ebal. That is good! Grabe naman ang bawet. Chris na lang. Oras. 7:35. Lianyo. Ay nagmamadali na sa gilid. Ayan na. Biglang tumira. Basket.
Basket is good. Hindi na nakakontrol yun. Ah! Wala. Uy! Wala. Fourteen seconds. Oh! Basket is good. Patay. Ang plata. Ah! Second team foul pa lang. Nako, pressure. Pressure ko. Shooting ko. Martin. Yun! Sabi ni Clay, shoot na sabi, shoot! Nakabigli yun. 5-5 ending, overtime. Nananalangin si Mrs. Napping kung may shoot ko. Sorry. Ayan na. Video, nakatutok pa. Rebound! I-shoot mo, Daddy. Oh, sige. Shooting to again. Out trees. Yun! Ayun, nasukat Isa pa. na. Apat na sana eh. Ayan. Sa... Ibang milyan. Ayan, nagbubulat na. Sila niya. Good! Mamaya pag Tagal ng 5-4 mo. Ayun na si Darius, sumbat na. Oh, follow niya si Angeles. Nice one! Ayun! All yours! All yours! 10, Pasa. 5, Okay. Nice one!